فردا احتمالاً هوا بهتر می شود. Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. فردا احتمالاً هوا بهتر می شود. Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. از کجا این موضوع را می دانی؟ D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? از کجا این موضوع را می دانی؟ D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? امیدوارم که هوا بهتر بشود. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. امیدوارم که هوا بهتر بشود. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. او قطعاً می آید. Il viendra certainement. Il viendra certainement. او قطعاً می آید. Il viendra certainement. Il viendra certainement. مطمئن هستی؟ Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? مطمئن هستی؟ Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? من می دانم که او می آید. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. من می دانم که او می آید. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. او قطعاً تلفن می کند. Il appellera certainement. Il appellera certainement. او قطعاً تلفن می کند. Il appellera certainement. Il appellera certainement. واقعاً؟ Vraiment? Vraiment? واقعاً؟ Vraiment? Vraiment? من فکر می کنم که او تلفن می کند. Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. من فکر می کنم که او تلفن می کند. Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. این شراب حتما قدیمی است. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. این شراب حتما قدیمی است. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. این را شما دقیقاً می دانید؟ Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? این را شما دقیقاً می دانید؟ Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? من احتمال می دهم که شراب قدیمی باشد. Je suppose qu'il est vieux.
Je suppose qu'il est vieux. من احتمال می دهم که شراب قدیمی باشد. Je suppose qu'il est vieux. Je suppose qu'il est vieux. رئیس ما خوش تیپ است. Notre chef est beau. Notre chef est beau. رئیس ما خوش تیپ است. Notre chef est beau. Notre chef est beau. نظر شما این است؟ Vous trouvez? Vous trouvez? نظر شما این است؟ Vous trouvez? Vous trouvez? به نظر من او خیلی خوش تیپ است. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. به نظر من او خیلی خوش تیپ است. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. رئیس حتما یک دوست دختر دارد. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. رئیس حتما یک دوست دختر دارد. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. واقعا چنین فکری می کنید؟ Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? واقعا چنین فکری می کنید؟ Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? خیلی احتمال دارد که او دوست دختر داشته باشد. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. خیلی احتمال دارد که او دوست دختر داشته باشد. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. این که خور و پف میکنی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. این که خور و پف میکنی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. این که اینقدر آب جو مینوشی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. این که اینقدر آب جو مینوشی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. این که اینقدر دیر میایی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. این که اینقدر دیر میایی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. من فکر میکنم که او احتیاج به پزشک دارد. Je crois qu'il a besoin d'un médecin.
Je crois qu'il a besoin d'un médecin. من فکر می کنم که او احتیاج به پزشک دارد. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. من فکر می کنم که او مریض است. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. من فکر می کنم که او مریض است. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. من فکر می کنم که او الان خوابیده است. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. من فکر می کنم که او الان خوابیده است. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. امیدواریم که او میلیونر باشد. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. امیدواریم که او میلیونر باشد. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. من شنیدم که همسرت تصادف کرده است. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. من شنیدم که همسرت تصادف کرده است. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. من شنیدم که او در بیمارستان بستری است. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. من شنیدم که او در بیمارستان بستری است. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. خوشحالم که آمدید. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu.
خوشحالم که آمدید. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu. خوشحالم که علاقه‌مندید. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. خوشحالم که علاقه‌مندید. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. خوشحالم که می‌خواهید خانه را بخرید. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. خوشحالم که می‌خواهید خانه را بخرید. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. می‌ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. می‌ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. می‌ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. می‌ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. می‌ترسم که پول همراه نداشته باشم. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. می‌ترسم که پول همراه نداشته باشم. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد؟ Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد؟ Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. من نمیدانم آیا او برمیگردد؟ Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. من نمیدانم آیا او برمیگردد؟ Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. من نمیدانم آیا او به من تلفن می کند؟ Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. من نمیدانم آیا او به من تلفن می کند؟ Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. شاید او مرا دوست ندارد. Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? شاید او مرا دوست ندارد. Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? شاید او بر نگردد.
Et s'il revient? Et s'il revient? شاید او بر نگردد. Et s'il revient? Et s'il revient? شاید او به من زنگ نزند. Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? شاید او به من زنگ نزند. Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند؟ Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند؟ Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد؟ Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد؟ Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. برایم سوال است که آیا او دروغ میگوید؟ Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. برایم سوال است که آیا او دروغ میگوید؟ Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. آیا او به من فکر می کند؟ Et s'il pense à moi? Et s'il pense à moi? آیا او به من فکر می کند؟ Et s'il pense à moi? Et s'il pense à moi? آیا او فرد دیگری را دارد؟ Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? آیا او فرد دیگری را دارد؟ Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? آیا او واقعیت را می گوید؟ Et s'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité? آیا او واقعیت را می گوید؟ Et s'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité? من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد؟ Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد؟ Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند. Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند.
Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse. آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? آیا او برایم نامه می نویسد؟ Et s'il m'écrit? Et s'il m'écrit? آیا او برایم نامه می نویسد؟ Et s'il m'écrit? Et s'il m'écrit? آیا او با من ازدواج می کند؟ Et s'il m'épouse? Et s'il m'épouse? آیا او با من ازدواج می کند؟ Et s'il m'épouse? Et s'il m'épouse? صبر کن تا باران بند بیای. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. صبر کن تا باران بند بیای. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. صبر کن تا من کارم تمام شود. Attends que je termine. Attends que je termine. صبر کن تا من کارم تمام شود. Attends que je termine. Attends que je termine. صبر کن تا او برگردد. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. صبر کن تا او برگردد. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. من صبر می کنم تا موهایم خشک شود. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. من صبر می کنم تا موهایم خشک شود. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. تو کی به مسافرت می روی؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? تو کی به مسافرت می روی؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? قبل از تعطیلات تابستان؟ Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? قبل از تعطیلات تابستان؟
Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. کی به خانه می آیی؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? کی به خانه می آیی؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? بعد از کلاس؟ Après le cours? Après le cours? بعد از کلاس؟ Après le cours? Après le cours? بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت.
Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. بعد از اینکه او به آمریکا رفت ثروتمند شد. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. بعد از اینکه او به آمریکا رفت ثروتمند شد. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. او از کی دیگر کار نمی کند؟ Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Depuis quand ne travaille-t-elle plus? او از کی دیگر کار نمی کند؟ Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Depuis quand ne travaille-t-elle plus? از زمان ازدواجش؟ Depuis son mariage? Depuis son mariage? از زمان ازدواجش؟ Depuis son mariage? Depuis son mariage? بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. آنها از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. آنها از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. آنها از وقتی که بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. آنها از وقتی که بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. او کی تلفن می کند؟ Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? او کی تلفن می کند؟ Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? در حین رانندگی؟ Pendant le trajet?
Pendant le trajet, در حین رانندگی، Pendant le trajet, pendant le trajet, بله، وقتی که رانندگی می کند. oui, en conduisant. oui, en conduisant. بله، وقتی که رانندگی می کند. Oui, en conduisant. oui, en conduisant. او ضمن رانندگی تلفن می کند. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. او ضمن رانندگی تلفن می کند. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. من موقعی که عینک نمیزنم هیچ چیز نمی بینم. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. من موقعی که عینک نمیزنم هیچ چیز نمی بینم. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمیفهمم. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمیفهمم. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. من موقعی که سرماخورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. من موقعی که سرماخورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. موقعی که باران میبارد ما سوار تاکسی میشویم. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. موقعی که باران میبارد ما سوار تاکسی میشویم. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر میکنیم.
Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر می کنیم. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. اگر او زود نیاید ما غذا را شروع می کنیم. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. اگر او زود نیاید ما غذا را شروع می کنیم. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار میشوم. Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار میشوم. Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. من به محض اینکه شروع به درس خواندن میکنم خسته میشوم. Je me fatigue dès que je dois étudier. Je me fatigue dès que je dois étudier. من به محض اینکه شروع به درس خواندن میکنم خسته میشوم. Je me fatigue dès que je dois étudier. Je me fatigue dès que je dois étudier. به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی کنم. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی کنم. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. کی تلفن می کنید؟ Quand appellerez-vous? Quand appellerez-vous? کی تلفن می کنید؟ Quand appellerez-vous? Quand appellerez-vous? به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. Dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. Dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می کند. Il appelle dès qu'il a le temps. Il appelle dès qu'il a le temps. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می کند. Il appelle dès qu'il a le temps. Il appelle dès qu'il a le temps. چه مدت شما کار خواهید کرد؟ Combien de temps travaillerez-vous? Combien de temps travaillerez-vous? چه مدت شما کار خواهید کرد؟ Combien de temps travaillerez-vous? Combien de temps travaillerez-vous? تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux.
Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. او به جای اینکه کار کند در رخت خواب لم داده است. Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. او به جای اینکه کار کند در رخت خواب لم داده است. Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می‌خواند. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می‌خواند. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. او به جای اینکه به خانه برود در بار می‌نشیند. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. او به جای اینکه به خانه برود در بار می‌نشیند. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی می‌کند. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی می‌کند. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. تا آنجا که من اطلاع دارم او بیکار است. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. تا آنجا که من اطلاع دارم او بیکار است. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. من خواب ماندم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. من خواب ماندم وگرنه به موقع می رسیدم.
Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. با اینکه تلویزیون روشن بود، او خوابش برد. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. با اینکه تلویزیون روشن بود، او خوابش برد. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. با اینکه دیر وقت بود، او مدتی آنجا ماند. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. با اینکه دیر وقت بود، او مدتی آنجا ماند. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. با اینکه قرار داشتیم، او نیامد. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. با اینکه قرار داشتیم، او نیامد. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. تلویزیون روشن بود. با وجود این او خوابش برد. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. تلویزیون روشن بود. با وجود این او خوابش برد. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. دیر وقت بود. با وجود این او مدتی آنجا ماند. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. دیر وقت بود. با وجود این او مدتی آنجا ماند. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. Il était déjà tard. Malgré tout,
il est encore resté. ما با هم قراره ملاقات داشتیم. با وجود این او نیامد. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. ما با هم قراره ملاقات داشتیم. با وجود این او نیامد. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. با وجود اینکه گواهینامه رانندگی ندارد، رانندگی می کند. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. با وجود اینکه گواهینامه رانندگی ندارد، رانندگی می کند. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. با وجود اینکه خیابان لغزنده است، با سرعت رانندگی می کند. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. با وجود اینکه خیابان لغزنده است، با سرعت رانندگی می کند. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. با وجود اینکه مست است، با دوچرخه می رود. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. با وجود اینکه مست است، با دوچرخه می رود. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. او گواهینامه ندارد. با وجود این او مرد رانندگی می کند. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. او گواهینامه ندارد. با وجود این او مرد رانندگی می کند. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. خیابان لغزنده است. با وجود این او تند میراند. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. خیابان لغزنده است. با وجود این او تند میراند. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. او مست است. با وجود این با دوچرخه می رود. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. او مست است. با وجود این با دوچرخه می رود. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette.
il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. با وجود اینکه او تحصیل کرده است کار پیدا نمی کند. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. با وجود اینکه او تحصیل کرده است کار پیدا نمی کند. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. با اینکه او درد دارد به دکتر نمی رود. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. با اینکه او درد دارد به دکتر نمی رود. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. با اینکه او پول ندارد ماشین می خرد. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. با اینکه او پول ندارد ماشین می خرد. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. او تحصیل کرده است با وجود این کار پیدا نمی کند. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. او تحصیل کرده است با وجود این کار پیدا نمی کند. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. او درد دارد. با وجود این پیش دکتر نمی رود. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. او درد دارد. با وجود این پیش دکتر نمی رود. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. او پول ندارد. با وجود این یک خودرو می خرد. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. او پول ندارد. با وجود این یک خودرو می خرد. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. اگرچه مسافرت خوب بود اما خیلی خسته کننده بود. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. اگرچه مسافرت خوب بود اما خیلی خسته کننده بود. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. اگرچه قطار سر وقت آمد اما خیلی پر بود. Le train était certes à l'heure, mais complet.
Le train était certes à l'heure, mais complet. اگرچه قطار سر وقت آمد اما خیلی پر بود. Le train était certes à l'heure, mais complet. Le train était certes à l'heure, mais complet. اگرچه هتل خوب و راحت بود اما خیلی گران بود. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. اگرچه هتل خوب و راحت بود اما خیلی گران بود. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. او یا با اتوبوس می رود یا با قطار. Il prend soit le bus, soit le train. Il prend soit le bus, soit le train. او یا با اتوبوس می رود یا با قطار. Il prend soit le bus, soit le train. Il prend soit le bus, soit le train. او یا امشب می آید یا فردا صبح. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Il vient soit ce soir, soit demain matin. او یا امشب می آید یا فردا صبح. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Il vient soit ce soir, soit demain matin. او یا پیش ما می ماند یا در هتل. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. او یا پیش ما می ماند یا در هتل. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. او هم اسپانیایی صحبت می کند و هم انگلیسی. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. او هم اسپانیایی صحبت می کند و هم انگلیسی. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. او هم در مادرید زندگی کرده است و هم در لندن. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. او هم در مادرید زندگی کرده است و هم در لندن. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. او هم اسپانیا را می شناسد و هم انگلیس را. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. او هم اسپانیا را می شناسد و هم انگلیس را. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. او نه تنها احمق است بلکه تنبل هم هست. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux.
Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. او نه تنها احمق است بلکه تنبل هم هست. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. او نه تنها زیباست بلکه باهوش هم هست. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. او نه تنها زیباست بلکه باهوش هم هست. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. او نه تنها آلمانی بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. او نه تنها آلمانی بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. من نه می توانم پیانو بنوازم و نه گیتار. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. من نه می توانم پیانو بنوازم و نه گیتار. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. من نه می توانم والس برقصم و نه سامبا. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. من نه می توانم والس برقصم و نه سامبا. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. من نه از آواز اپرا خوشم می آید و نه از رقص باله. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. من نه از آواز اپرا خوشم می آید و نه از رقص باله. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. هرچه سریعتر کار کنی، زودتر کارت تمام می شود. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. هرچه سریعتر کار کنی، زودتر کارت تمام می شود. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. هرچه زودتر بیایی، زودتر هم می توانی بروی. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. هرچه زودتر بیایی، زودتر هم می توانی بروی. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti.
هرچه سن بالا می رود، احساس راحت طلبی بیشتر می شود. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. هرچه سن بالا می رود، احساس راحت طلبی بیشتر می شود. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. گربه دوست دخترم. Le chat de mon ami. Le chat de mon ami. گربه دوست دخترم. Le chat de mon ami. Le chat de mon ami. سگ دوست پسرم. Le chien de mon ami. Le chien de mon ami. سگ دوست پسرم. Le chien de mon ami. Le chien de mon ami. اسباب بازی بچه‌هایم. Les jouets de mes enfants. Les jouets de mes enfants. اسباب بازی بچه‌هایم. Les jouets de mes enfants. Les jouets de mes enfants. این پالتوی همکار من است. C'est le manteau de mon collègue. C'est le manteau de mon collègue. این پالتوی همکار من است. C'est le manteau de mon collègue. C'est le manteau de mon collègue. این خودروی همکار من است. C'est la voiture de ma collègue. C'est la voiture de ma collègue. این خودروی همکار من است. C'est la voiture de ma collègue. C'est la voiture de ma collègue. این کار همکاران من است. C'est le travail de mes collègues. C'est le travail de mes collègues. این کار همکاران من است. C'est le travail de mes collègues. C'est le travail de mes collègues. دگمه پیراهن افتاده است. Le bouton de la chemise est parti. Le bouton de la chemise est parti. دگمه پیراهن افتاده است. Le bouton de la chemise est parti. Le bouton de la chemise est parti. کلید گاراژ گم شده است. La clé du garage n'est pas là. La clé du garage n'est pas là. کلید گاراژ گم شده است. La clé du garage n'est pas là. La clé du garage n'est pas là. کامپیوتر رئیس خراب است. L'ordinateur du chef est cassé. L'ordinateur du chef est cassé. کامپیوتر رئیس خراب است. L'ordinateur du chef est cassé. L'ordinateur du chef est cassé. والدین دختر چه کسانی هستند؟ Qui sont les parents de la jeune fille?
Qui sont les parents de la jeune fille? والدین دختر چه کسانی هستند؟ Qui sont les parents de la jeune fille? Qui sont les parents de la jeune fille? چطور به خانه والدین او برویم؟ Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? چطور به خانه والدین او برویم؟ Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? خانه در انتهای خیابان قرار دارد. La maison est située au bout de la rue. La maison est située au bout de la rue. خانه در انتهای خیابان قرار دارد. La maison est située au bout de la rue. La maison est située au bout de la rue. پایتخت سوئیس چه نام دارد؟ Comment s'appelle la capitale de la Suisse? Comment s'appelle la capitale de la Suisse? پایتخت سوئیس چه نام دارد؟ Comment s'appelle la capitale de la Suisse? Comment s'appelle la capitale de la Suisse? عنوان کتاب چیست؟ Quel est le titre de ce livre? Quel est le titre de ce livre? عنوان کتاب چیست؟ Quel est le titre de ce livre? Quel est le titre de ce livre? اسم بچه‌های همسایه چیست؟ Comment s'appellent les enfants des voisins? Comment s'appellent les enfants des voisins? اسم بچه‌های همسایه چیست؟ Comment s'appellent les enfants des voisins? Comment s'appellent les enfants des voisins? تعطیلات مدرسه بچه‌ها چه موقع است؟ À quelle date sont les vacances des enfants? À quelle date sont les vacances des enfants? تعطیلات مدرسه بچه‌ها چه موقع است؟ À quelle date sont les vacances des enfants? À quelle date sont les vacances des enfants? ساعت ویزیت دکتر چه زمانهایی است؟ Quelles sont les heures de consultation du médecin? Quelles sont les heures de consultation du médecin? ساعت ویزیت دکتر چه زمانهایی است؟ Quelles sont les heures de consultation du médecin? Quelles sont les heures de consultation du médecin? ساعت کار موزه چه زمانهایی است؟ Quelles sont les heures d'ouverture du musée? Quelles sont les heures d'ouverture du musée? ساعت کار موزه چه زمانهایی است؟ Quelles sont les heures d'ouverture du musée? Quelles sont les heures d'ouverture du musée? آیا تا به حال در برلین بوده اید؟ Avez-vous déjà été à Berlin? Avez-vous déjà été à Berlin? آیا تا به حال در برلین بوده اید؟ Avez-vous déjà été à Berlin?
Avez-vous déjà été à Berlin? نه، هرگز. Non, pas encore. Non, pas encore. نه، هرگز. Non, pas encore. Non, pas encore. کسی، هیچ کس. Quelqu'un, personne. Quelqu'un, personne. کسی، هیچ کس. Quelqu'un, personne. Quelqu'un, personne. شما اینجا کسی را می شناسید؟ Connaissez-vous quelqu'un ici? Connaissez-vous quelqu'un ici? شما اینجا کسی را می شناسید؟ Connaissez-vous quelqu'un ici? Connaissez-vous quelqu'un ici? نه، من کسی را اینجا نمی شناسم. Non, je ne connais personne ici. Non, je ne connais personne ici. نه، من کسی را اینجا نمی شناسم. Non, je ne connais personne ici. Non, je ne connais personne ici. یک کم دیگر. نه، خیلی زیاد. Encore, ne plus. Encore, ne plus. یک کم دیگر. نه، خیلی زیاد. Encore, ne plus. Encore, ne plus. شما مدت بیشتری اینجا میمانید؟ Restez-vous encore longtemps ici? Restez-vous encore longtemps ici? شما مدت بیشتری اینجا میمانید؟ Restez-vous encore longtemps ici? Restez-vous encore longtemps ici? نه، من خیلی زیاد اینجا نمیمانم. Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. نه، من خیلی زیاد اینجا نمیمانم. Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. چیز دیگری. هیچ چیز دیگر. Encore quelque chose, plus rien. Encore quelque chose, plus rien. چیز دیگری. هیچ چیز دیگر. Encore quelque chose, plus rien. Encore quelque chose, plus rien. می خواهید چیز دیگری بنوشید؟ Voulez-vous encore boire quelque chose? Voulez-vous encore boire quelque chose? می خواهید چیز دیگری بنوشید؟ Voulez-vous encore boire quelque chose? Voulez-vous encore boire quelque chose? نه، دیگر چیزی نمی خواهم. Non, je ne désire plus rien. Non, je ne désire plus rien. نه، دیگر چیزی نمی خواهم. Non, je ne désire plus rien. Non, je ne désire plus rien. قبلا چیزی.
هنوز هیچ چیز. Déjà quelque chose, encore rien. Déjà quelque chose, encore rien. قبلا چیزی. هنوز هیچ چیز. Déjà quelque chose, encore rien. Déjà quelque chose, encore rien. شما چیزی خورده اید؟ Avez-vous déjà mangé quelque chose? Avez-vous déjà mangé quelque chose? شما چیزی خورده اید؟ Avez-vous déjà mangé quelque chose? Avez-vous déjà mangé quelque chose? نه، هنوز چیزی نخوردم. Non, je n'ai encore rien mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. نه، هنوز چیزی نخوردم. Non, je n'ai encore rien mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. کس دیگری. هیچ کس دیگر. Encore quelqu'un, plus personne. Encore quelqu'un, plus personne. کس دیگری. هیچ کس دیگر. Encore quelqu'un, plus personne. Encore quelqu'un, plus personne. کس دیگری قهوه می خواهد؟ Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? کس دیگری قهوه می خواهد؟ Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? نه، هیچ کسی نمی خواهد. Non, plus personne. Non, plus personne. نه، هیچ کسی نمی خواهد. Non, plus personne. Non, plus personne.